Sir Marvin Monte. Ayan po ng Benguet. Sir, ito na po ang SPMC long tank na bolt action po. Ayan, napaka-pogi po. Ayan mga kabeng-beng. 24 inches long barrel, original SPMC silencer, naka BSA black powder 4x16x44, 2 cock up to 20 plus shots kada refill. With safe po yan. Ayan, napaka-pogi. Ayan po. So, i-grouping test natin muna ito mga kabeng-beng bago natin ipadala kay Sir Marvin Monte. So, sir, ito na yung unit mo, sir. So, dito po. Napaka-pogi. So sir, ito, grouping test na po natin para mapadala natin today, Monday. So, sir, punta na tayo dun sa ating steel plate. So, gamit po nating bala meteor pellets po, no? So, subukan na po natin. Sir, ito na yung unit mo, sir. Nakita nyo naman po, napakagandang tumama. So yan mga kabeng-beng. So pwede natin padala sa Benguet to. So yun sir, napakaganda tumama. So 10 shots po, ayan sir. So salamat sa tiwala po. So again, salamat po mga kabeng-beng again. Peace out po.